अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू उर्दू बेस्ट नावल बेदत पिया रिटन बाय मेहानिया के एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बेदत पिया अज़ु मेहानिया किस्त नंबर 2। वो अपने ध्यान में हाथ में नोट्स खोले सफ़े आगे पीछे पलटता कोई पॉइंट ढूंढता हुआ तेज़ी से आगे बढ़ रहा था कि अचानक किसी नाजुक वजूद से तसादुम के नतीजे में इसके नोट्स हाथ से छूटे और जहाँ बजहाँ इधर उधर बिखर गए। सामने मौजूद नाजुक वजूद की भी तसादुम की वजह से सर झुकाए अपना माथा सहला रही थी। इसके ऊपर मुंह उठाकर नवारत की तरफ देखने से जहां आहत की आंखों में शनासाई की रमक जाहिर हुई, वहीं पर सामने मौजूद लड़की के चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। इसने एक नज़र आहत की तरफ देखा और दूसरी नज़र नीचे बिखरे जा नोट्स की तरफ। बजाय इसके कि वहां पर हाथ की नोट्स इकट्ठा करने में मदद करती और साइड से गुजर कर फरार होने लगी, लेकिन इसकी ये हरकत आहत की नज़र से ओझल न रह सकी। एक्सक्यूज़ मी मिस। इससे पहले कि वो वहाँ से भाग जाती आहत ने इसे आवाज़ देकर रोका। आप वही है ना? इसने उंगली उठाकर पूछा, जैसे अपने शक पर तस्दीक की मोहर साबित करना चाहता हो। आहत की बात पर इस लड़की ने बिना कुछ बोले आंखों की चिलमन गिरा दी, गोया इसके शक पर तस्दीक की मोहर साबित करती हो। देखिए मिस, मैं अपने और अपने ग्रुप की इस रोज़ के रवैये की आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल हमारा वो मकसद न था, हम तो बस फ्रेशर से रैगिंग कर रहे थे। पर इस रोज़ शायद मजाक थोड़ा ज़्यादा हो गया था। वो उंगली चरखाती सर झुकाए इसकी बात सुन रही थी। इट्स ओके, वो नज़रें झुका ही बोली और बिना इसकी तरफ देखे साइड से होती हुई आगे चली गई। और हाथ अभी तक इसके नज़रें झुका कंफ्यूज से वजूद में खोया रह गया। वो तो शहान के प्रेशर के साथ रैगिंग करने के भी खिलाफ था, पर हमेशा की तरह आज भी शहान ने अपनी ही चलाई थी। और फिर इस मासूम सी लड़की का डरना और यूं रोन देना इसे बेचैन कर गया था। बार बार इसकी खौफज़दा हिरनी की मानत गजाली आंखें इसकी नज़रों के सामने आती और इसे बेचैन कर जाती। और तब से इस लड़की को इसे एक्सक्यूज़ करने के लिए ढूंढ रहा था और आज किस्मत ने इसे बिलाखिर मौका दे ही दिया था। पर इसे एक्सक्यूज़ करने के बाद दिल से बोझ तो क्या हारता, पर इसे लग रहा था कि जैसे इसके जाने के बाद दिल जैसे बिल्कुल खाली हो गया हो। वो अपने बालों पर हाथ चलाकर जैसे खुद पर ही हंसा था। जितनी टफ लाइफ इसने खुद को सेटल करने के लिए गुजारी थी, इसके बाद पल ऐसी खराबात की इसकी ज़िंदगी में क्या गुंजाइश रहती थी। वो बस इस लड़की से शर्मिंदा था, इसलिए इस कतरी से सरजश कर रहा था। वो खुद को तावीलें देकर बहलाने की कोशिश कर रहा था, जब अचानक इसकी नज़र अपने कदमों के पास गिरे आईडी कार्ड पर पड़ी। इसने झुककर कार्ड उठाया। हिजाब अली। ओह, तो तुम्हारा नाम हिजाब है। वो आईडी कार्ड से इसका नाम पढ़कर बड़बड़ाया। तो किस्मत ने तुमसे मजीद एक मुलाकात करने का मौका फराहम कर ही दिया मिस हिजाब। वो ज़रा बड़बड़ाता आईडी कार्ड जेब में रखता अपने नोट्स इकट्ठे करने लगा, जो इसकी बेतवज्जी के पास दूर हवा के दोष के संग आगे तक जा चुके थे। आज पहली बार शहान की मौजूदगी में क्लास में खामोशी थी और हाथी सुकून से अपना लेक्चर दे रही थी, पर शहान की चमकती आंखें कुछ और ही कहानी सुना रही थी, जैसे वो कुछ और ही सोच रहा हो, कुछ ऐसा जो इस मिस ब्लैक ब्यूटी को अंदर से हर्ट कर दे। और जितना इसे तंग करता था, हादिया इतना ही इसे इग्नोर करती थी, और यही चीज़ हादिया को इसके लिए एक चैलेंज बनाती जा रही थी। वो इस लड़की की आंखों में बेबसी की इंतहा देखना चाहता था। इन दोनों का कोई जोड़ नहीं था। वो कम से कम भी शहान से 11-12 साल बड़ी थी, ऊपर से थी भी इसकी टीचर। इसका एहतराम लाजिम था शहान पर शहान ने तो कभी अपने बाप का एहतराम न किया था, तो फिर हादिया क्या चीज़ थी। एक्सक्यूज़ मी मिस, मुझे कुछ पूछना है। और यकदम से लेक्चर के दौरान खड़ा होकर यूँ बोला जैसे टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज़रूरी बात हो। जी पूछे। हादिया पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जह हुई। पूरी क्लास अपनी अपनी सरगर्मियाँ तर्क किए इन दोनों को सुन रही थी। दरअसल मेरा सवाल ये है मिस, वो थोड़ी जाता हुआ मुस्कुराकर पूछ रहा था, कि अल्लाह ने मिडिल क्लास लोगों को इतना मामूली क्यों बनाया है। मतलब शक्ल सूरत के हिसाब से सांवली रंगत, मामूली नक्श, कि कोई एक के बाद दूसरी नज़र तक न डाले इन पर, बिलखसूस लड़कियों को। इसकी बात पर हादिया तक से रह गई। एक पल में चेहरे की रंगत मुतग़य्यर होने लगी थी। वो लड़का परी क्लास में डायरेक्ट इसके साथ पर इसकी शक्ल सूरत पर हमलावर हुआ था। शहान की नज़रें इसके पल पल मुतग़य्यर होती रंगत पर थी। इसकी हालत से शहान लुत्फ़ उठा रहा था। नहीं मतलब कि अगर ऐसी कोई खामियां अता हमारी क्लास की लड़कियों में छोड़े तो समझ भी आता है, क्योंकि इनमें इतनी सेंस होती है। और इस और से भी कोई सैलून्स के चक्कर लगा कर ये दूसरी बहुत सी वजूहात की बिना पर ऐसी खामियां कवर कर लेती हैं। पर मिडिल क्लास लड़कियां सीज़न के सीज़न कपड़े मुश्किल ले पाती। इनके लिए बड़ा अफसोस है मुझे। वो अब भी सरनपी में हिलाता अंदाज में मुस्कुरा कर कह रहा था। चंद एक मिनट्स लगे थे हादिया को अपनी हालत पर काबू पाने के लिए, लेकिन वो जल्दी संभल गई थी।
آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں مسٹر شاہان۔ وہ گلا کنکار کے گھوئے ہوئی۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے غریبوں میں کھانا بٹوایا اور تقسیم کے لیے اپنے ایک دوست سے کہا کہ وہ کھانا ان لوگوں میں تقسیم کرے۔ دوست نے اس سے پوچھا کہ تم کیسی تقسیم چاہتے ہو، خدا جیسی تقسیم کہ آخری نبی الزما محمد جیسی تقسیم؟ ساری کلاس دم سادے ہدیہ کو سن رہی تھی۔ یہ سن کر وہ آدمی شش پنج میں مبتلا ہو گیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد گویا ہوا کہ اللہ جیسی تقسیم ٹھیک ہے۔ اس شخص نے کھانا تقسیم کرنا شروع کیا۔ اس نے ایک شخص کو 1 روٹی دی، دوسرے کو 4 روٹیاں دی اور کسی کو کچھ بھی نہ دیا۔ یہ دیکھ اس شخص کو بڑی حیرانی ہوئی۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس کا دوست مسکراتے ہوئے بولا، یہی اللہ کی تقسیم ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں نوازتا۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ اس نے 1 منٹ کا توقف دیا اور پھر سے گویا ہوئی۔ اللہ نے اس دنیا میں 2 طرح کے لوگ بنائے، کچھ خوبصورت کچھ خوبصیرت، کچھ کو یہ دونوں کوالٹیز عطا کی اور کچھ کو ان دونوں سے محروم رکھا۔ پر اس کے ساتھ ایک اور کام جو اللہ نے کیا وہ یہ کہ اس نے انسان کو ایک انمول چیز عطا کی جسے حرف عام میں عقل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عقل ہوتی سب کے پاس ہے لیکن اسے استعمال بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ جیسے صاف شفاف پانی بھی ایک جگہ پر ٹھہرا رہے تو اسے کائی لگ جاتی ہے، مطلب تبدیلی کائنات کا معمول ہے۔ بالکل اسی طرح اگر عقل کو مثبت کاموں اور مثبت سوچ کے لیے استعمال کرتے رہو تو ٹھیک، ورنہ اسے بھی کائی لگنا شروع ہو جاتی ہے، جو اپنی سوچنے سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیتوں کو مفلوج کر دیتی ہے۔ پھر اس کائی زدہ عقل کو آپ اتنا ہی استعمال کرتے ہو جتنا وہ آپ کو خود کو استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ آپ پھر وہیں تک دیکھ سکتے ہیں جہاں تک اس دھندلے منظر کی حد بصارت ہوتی ہے، یعنی آپ کو صرف ظاہری خوبصورت چہرے دکھتے ہیں اور بس۔ اس سے زیادہ آپ دیکھنے یا سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کیونکہ وہ کائی زدہ عقل آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے، اپنے اصل کی کھوج لگانے، جستجو کا سفر طے کرنے۔ یہ دنیا کے امتحان کا ہے۔ فرض کریں آپ کمرے امتحان میں بیٹھے ہیں، آپ کا پرچہ آپ کے ہاتھ میں اور آپ بجائے اپنا پرچہ حل کرنے کے کمرے امتحان میں بیٹھے دوسرے لوگوں کا جائزہ لینے میں مصروف رہے، ان کی خوبصورتی بدصورتی اور ان کے کپڑوں جوتوں پر فوکس کیے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ مطلب آپ اپنے اصل سے ہٹ گئے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ اسی امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ اور بقول آپ کی کلاس کی لڑکیاں اور عورتیں اپنے پیسے کے بل پر اپنی خامیوں کو کور لیتی ہیں، لیکن کیا دنیا میں آنے کا ایک یہی مقصد رہ گیا ہے؟ میں جانتی ہوں کہ اپر کلاس کی لڑکیاں اور عورتوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ آئے دن سیلونز کے چکر، فلنگ سرجری، اسکن ٹائٹننگ اور ینگ رہنے کی کئی ادویات جو انہیں اپنی عمر سے کئی گنا کم دکھاتی ہیں، اور ابھی بھی میرا سوال وہی ہے کہ ان کی عقل صرف انہی چیزوں کے گرد گھوم گھوم کر کائی زدہ ہو جاتی ہے جو انہیں اس سے زیادہ سوچنے کی اجازت نہیں دیتی۔ پارٹیز، گیٹ ٹوگیدرز، ڈیزائنر ڈریسز، جیولری اور اپنی فٹنس۔ پر سب سے اہم بات کہ آخر کب تک وہ یوں اپنی فٹنس مینٹین رکھ سکتی ہیں؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال یا زیادہ سے زیادہ 80 سال؟ اس کے بعد آگے کیا؟ وہ کائی زدہ عقل انہیں اس مقام تک پہنچنے کیوں نہیں دیتی کہ اس کے بعد کیا وہ رہتی دنیا تک یوں اپنے مقصد سے پھر کر صاف و ینگ فٹ رکھ سکتی ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ نہیں۔ مٹی کے انسان نے مٹی میں ملنا ہے، ہر جاندار انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ ٹھہر کر بول رہی تھی۔ کلاس میں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ خوبصورت ہو یا قبول صورت، سب نے ایک ہی جگہ جانا ہے کیونکہ یہ دنیا خوبصورت دھوکہ ہے، اس کی شہرت بھی دھوکہ ہے، اس کی جوانی بھی دھوکہ ہے، اس کی دولت بھی دھوکہ ہے، کیونکہ اس دنیا میں سب کچھ فانی ہے۔ اس کلاس میں بہت سے خودسر اور مغرور لوگ بھی موجود ہیں، مگر وہ کچھ بھی نہیں۔ آپ سب بتائیں کہ کیا فرعون سے زیادہ خودسر اور مغرور بھی کوئی تھا؟ فرعون سے زیادہ بھی دولت مند کوئی تھا؟ اس سے زیادہ تکبر اور حماقت کسی میں پائی جا سکتی ہے کہ جس نے اکٹھا خدا کا ہی دعویٰ کر دیا؟ پر آج وہ کہاں ہے؟ کیا ہے؟ وہ رہتی دنیا تک کے لیے مقامی عبرت ہے اور ہمیں سے عبرت پکڑنی چاہیے، کیونکہ جو لوگ گزرے ہوئے لوگوں سے عبرت نہیں پکڑتے وہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بن جاتے ہیں۔ امید ہے مسٹر شاہان کہ اب آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اپنی چیزیں سمیٹتی مضبوط چال چلتی کلاس روم سے باہر چلی گئی۔ تمہاری یہ جرأت کہ تم مجھے فرعون سے ملاؤ۔ شاہان نے زور سے ہاتھ کا مکہ ڈیسک پر مارا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کی بات پر یوں بھری کلاس میں بھگو کر اسے جوتے مار کر چلی جائے گی۔ اس کے خیال میں تو ہادیہ کو اس قدر سمجھتے ہوئے سر جھکا کر کلاس سے واک آؤٹ کر جانا چاہیے تھا، پر وہ تو اس کی زور سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلی تھی۔ مس ہادیہ، اب میں تمہیں فرعون بن کر دکھاؤں گا۔ بچ سکتی ہو تو بچ جاؤ۔
वो गुस्से से बेशताब खाता आगे का लाया अमल तैयार करने लगा था। सुबह जब मुस्तफ़ा की आँख खुली तो नज़र बेसाख्ता ही इस कोने की जानिब गई जहाँ इसने कल रात निदा को सोने का हुक्म दिया था और जहाँ इसने बगैर बिस्तर और सिरहाने के मार्बल के चमकते फर्श पर गठरी बनकर रात गुजारी थी। लेकिन अब वो वहाँ नहीं थी। वो मुस्तफ़ा के उठने से पहले ही इससे रोपोश हो चुकी थी। रात के तमाम वाक़यात ज़हन में आते ही मुस्तफ़ा सर पकड़ कर बैठ गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो किसी के साथ इस कदर इंसान से सलूक कर सकता है, वो भी किसी लड़की के साथ। वो हर बार खुद से याद करता कि इस लड़की को कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ इसकी निदा से कदा ताल्लुक़ ही इसकी सबसे बड़ी सज़ा होगी, क्योंकि किसी भी लड़की की इससे ज़्यादा बदनसीबी कोई नहीं हो सकती कि इसका शौहर इसे मुँह न लगाता हो। लेकिन हर बार निदा इसे सामने पर वो अपने अहद भूलने लगता था। वो इस सब का ज़िम्मेदार खुद इसी की ज़ात को गर्दानने लगता, जिसने खुद अपनी ज़ात को इतनी मुसीबत में फंसाया था। मुस्तफ़ा को लगता कि इसके दिमाग की कोई नस फट जाएगी। इसका बड़ा भाई इसका बेहतरीन दोस्त था। वो बिला झिझक अपनी हर बात इसे शेयर करता था। इसके बाप की डेथ इसके बचपन में ही हो गई थी। इसके बड़े भाई ने इसे कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। इसके भाई ने ही इसकी दिलचस्पियों को महसूस करते हुए इसका रिश्ता बर्ता से तय करवाया था, पर अब इस लड़की की वजह से इसे सब खत्म होता लगता था। इसकी ज़िंदगी की सबसे खुशियाँ इससे रूठती जा रही थी। वो दोनों हाथ से सर थाम कर रह गया क्योंकि वो अजीब दोराहे पर खड़ा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। मौसम ने यकदम ही रुत बदली थी। सुबह से जिस कदर गर्मी पड़ रही थी, शाम होते ही यकदम काली घटाओं ने आसमान को अपनी लपेट में ले लिया था। शाम वो जिस वक्त घर से निकली थी तब सिर्फ ठंडी ठंडी हवा ही चल रही थी, लेकिन फिर यकदम ही मौसम ने करवट बदली थी और देखते ही देखते काली घटाओं ने आसमान के घेरा डाला था और अब चाजो चाज मींह बरसने लगा था। वो परेशान सी इस वक्त अकेडमी की सीढ़ियों के साइड पर बने शेड के नीचे खड़ी थी। सूरत हाल इसकी समझ से बाहर होती जा रही थी। वो जिस काम के लिए घर से निकली थी वो भी नहीं हो पाया था और अब मौसम के तेवर मजीद इसे सहमा रहे थे। वो तो थी असली डरपोक, ज़रा सी बात पर रो देने वाली। और अब तो सिचुएशन भी ऐसी थी कि मौसम के पास रात 8 बजे ही हर तरफ फूक आलम था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ जा रही थीं। तेज़ बारिश के थपेड़े और बार बार कड़कती बिजली इसकी जान निकाल रही थी। कुछ बड़ी न था कि वो फूट फूट कर रो देती जब इसे अपने अकब से एक मानूस सी आवाज़ सुनाई दी। अरे मिस हिजाब, आप यहाँ इस वक्त? खैरियत? आवाज़ के ताक़ुब में हिजाब ने हवाइयाँ उड़े चेहरे से पीछे मुड़कर इसकी तरफ देखा। आप? अपने सामने ब्लैक पैंट और सुरमई शर्ट में मलबूस आहत को देखकर वो महज यही बोल पाई। जी मुझे कुछ काम था। यहाँ पर आप कैसे? आहत और इसका जायज़ा ले रहा था। वो कुछ बोले बगैर सर झुकाए खड़ी रही। चलें आप आए, मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूँ। आहत की बात पर हिजाब ने झटके से सर उठाकर हैरत से देखा। इसकी आंखों से पनपती हैरानगी वो भी अच्छे से महसूस कर चुका था। देखो हिजाब, तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। यहाँ इस वक्त यूँ अकेले खड़े रहना सिवाय हिमाकत के कुछ नहीं। फिलहाल तुम्हें यहाँ से कोई भी सवारी नहीं मिलेगी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मेरे साथ चलो। बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी। अपनी इतनी लंबी बात के इख्तिताम पर इसे टस से मस न होते देख कर वह सब कुछ इस पर छोड़कर आगे बढ़ गया। हिजाब शीशोपन में मुब्तला थी कि क्या इसे इस पर यकीन करना चाहिए कि नहीं। इसके साथ इसे अपनी पहली मुलाकात याद आई तो वो मज़ीद कपकपा उठती, मगर यहाँ अकेले में खड़े रहना भी नरी हिमाकत थी। क्या करे क्या न करे, वो इसी उलझन में गिरफ्तार थी। इसे रह रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इसे ऐसे मौसम में घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। अब्बा की दवाइयाँ पिछले 2 दिन से ख़त्म थीं और इनकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी थी, इसलिए वो आज इंतहाई मजबूरी के आलम में घर से निकली थी, क्योंकि महज घर पर बच्चों को ट्यूशन देने से घर के तमाम अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे थे। आहत ने अभी गाड़ी में बैठकर इग्निशन में चाबी घुमाई ही थी कि वो जल्दी से होश की दुनिया में आते चलते हुए गाड़ी के दरवाजे तक पहुंची, लेकिन ज़ुबान से इसे अपने साथ ले जाने की इल्तिजा करते कि हिम्मत वो खुद में मफकूद पाती थी। वो वहीं दरवाजे के पास झुकाए खड़ी बुरी तरह अपने हाथ मसल रही थी। आहत ने इसकी तरफ देखा तो एक जानदार मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई। वो इसकी उलझन समझ गया था। वो इस पर एतबार करने से हिचकिचा रही थी। आहत ने इसके बोलने का इंतजार किए बगैर हाथ बढ़ाकर गाड़ी का दरवाज़ा वाक किया और इशारे से इसे बैठने को कहा। हिजाब हिचकिचाकर अंदर बैठ गई। इसका एक हाथ दरवाजे के हैंडल पर था और वो बिल्कुल दरवाजे के साथ चिपक कर बैठी थी, जैसे किसी भी नागहानी सूरत हाल के तहत फौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद जाएगी। तुम्हें किसी भी सूरत में इस कदर ख़राब मौसम में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। आहत ने मोड़ काट कर गाड़ी को मेन रोड पर डाला। बारिश के थपेड़े ज़ोर ज़ोर से विंड स्क्रीन से टकरा रहे थे।
وہ دراصل میں نے اس اکیڈمی کے پمفلیٹ پر ضرورت پر انگلش ٹیچر دیکھا تھا، اس لیے میں وہاں جاب کے لیے گئی تھی۔ پر وہاں تو اور بہت سے امیدوار موجود تھے۔ وہاں بھی کام نہیں بنا اور اوپر سے یکدم ہی موسم اتنا خراب ہو گیا، حالانکہ جب میں گھر سے نکلی تھی تب تو صرف ہلکی ہلکی ہوا ہی چل رہی تھی۔ احد نے اسے ایڈریس پوچھ کر گاڑی اس کے گھر کی گلی کی نکڑ پر کھڑی کی تو حجاب نے اسے ممنون نظروں سے دیکھا۔ تھینک یو، وہ ہولے سے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتی، احد نے اپنی پینٹ کی جیب سے ایک کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ میرا کارڈ ہے حجاب، جس اکیڈمی میں تم آج گئی تھی وہ میرے دوست کے بڑے بھائی کی اکیڈمی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں بھی وہاں پڑھا چکا ہوں، یہ میرا کارڈ ہے۔ اسے حدید بھائی اکیڈمی کے آنر کو دکھا دینا، مزید میں خود بھی ان سے بات کر لوں گا۔ تمہیں یہ جاب مل جائے گی۔ حجاب منہ کھولے حیرت سے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے شاہان نے ہادیہ کے لیے مزید مشکلات بڑھانا شروع کر دی تھیں۔ پہلے تو وہ بس کلاس روم میں اسے تنگ کرتا تھا، پر اب وہ ہر طرح ہر لحاظ کا بالائے طاق رکھتے آتے جاتے اس پر جملے کرتا تھا۔ بلیک بیوٹی اور اللہ بلا، ایسے بہت سے خطابات تھے جس سے وہ وقتاً فوقتاً ہادیہ کو نوازتا رہتا۔ ہادیہ اسے ناک تک عاجز آ چکی تھی، وہ اندر ہی اندر گھڑتی رہتی، مگر وہ سب کچھ صبر سے برداشت کر رہی تھی۔ اس روز بھی وہ ابھی یونیورسٹی میں داخل ہوئی ہی تھی کہ پارکنگ میں کھڑے شاہان نے اسے دیکھتے ہی اپنے گروپ کے لڑکوں کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اس پر جملے کسنے شروع کر دیے۔ یار واٹ اے بلیک بیوٹی، جیسی صورت ویسی رنگت، اور نہلے پہ تیلا، ڈریسنگ بھی ویسی ہی۔ اس کے ساتھ ہی وہاں کہکوں کا ایک فوارہ پھوٹا تھا۔ ہادیہ نم آنکھوں سے میں تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے آگے بڑھتی۔ دل کو ہر طرح سے سمجھا لینے کے باوجود بھی دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی کہ وہ ہوتا کون ہے یوں سرعام اس کی تذلیل کرنے والا۔ وہ جب کلاس میں داخل ہوئی تو پہلی نظر ہی شاہان پر پڑی۔ صبح سے اندر آگ ایک بار پھر سے بھڑک اٹھی تھی۔ آج میں آپ کو کوئی لیکچر نہیں دوں گی، آج میں آپ سے کچھ باتیں کلیئر کروں گی۔ اس کے دماغ میں اس وقت ایک جوالا پٹ رہا تھا، انگ انگ میں جیسے شرارے ڈور رہے تھے۔ بہت کچھ سوچتے ہوئے ایک نتیجے پر پہنچی تھی اور اسی لیے وہ اس وقت کلاس میں مخاطب تھی۔ سب لوگ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، یہاں تک کہ شاہان بھی اپنی سرگرمیاں ترک کیے اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس کلاس میں 3 طرح کے لوگ موجود ہیں۔ پہلے وہ 20% لوگ ہیں جو خود کچھ نہیں ہیں، بس باپ کے پیسے اور سفارشات کی بنا پر ابھی یہاں موجود ہیں۔ نمبر 2 پر وہ 30% اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اسکالرشپ پر یہاں آئے ہیں، اور نمبر 3 پر وہ اسٹوڈنٹ ہیں جن کو یہاں تک پہنچنے کے لیے اکثر و بیشتر اپنے گھر کا قیمتی سامان تک بھی بیچنا پڑا، تب کہیں جا کر وہ اس یونیورسٹی کی فیس ادا کرنے میں کامیاب ہو پائے ہیں۔ کیوں، ایسا ہی ہے نا کلاس؟ بات کے دوران رک کر اس نے کلاس کی رائے جانی۔ یہ تو ہو گیا میری بات کا ایک پہلو، اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف۔ اس کلاس میں یقینی طور پر لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے، اور ان میں سے بیشتر وہ لڑکیاں ہیں جنہیں اپنے گھر والوں سے کئی کئی دنوں کی منتوں اور واسطوں کے بعد کہیں جا کر یہاں اس یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت ملی ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں ایک نظریہ یہ بنا ہوا ہے، مجھے اتنا پڑھانا ہے، بیٹے کو پڑھاؤ، اس پر پیسے لگاؤ، اس پر انویسٹ کرو، کیونکہ اس نے بڑھاپے کا سہارا بننا ہوتا ہے۔ وہ الگ بات کہ انہی بیٹوں میں سے 50% بیٹے بڑھاپے میں ماں باپ کو پوچھتے تک نہیں، اور یہ کہ بیٹی کو پڑھا کر کیا ملے گا، اس نے پڑھائی کر چلے جانا ہے، پھر اس پر اتنا خرچ کرنے کا فائدہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر جو اس وقت 50 لڑکے MBA کی ڈگری لینے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ وہ محض 50 افراد ہیں، جبکہ جو یہاں پر 50 لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھی ہیں نا، وہ 50 لڑکے نہیں بلکہ 50 نسلیں ہیں، کیونکہ ہر لڑکی نے آگے ایک نسل کو پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ پڑھی لکھی ماں اپنے بچوں کی یہ تربیت کر سکتی ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ پر بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے کلاس میں موجود کچھ شرپسند اور بگڑے ہوئے رئیس ساتھوں کے پاس زیادہ تر یا تو لیکچرز ہوئے ہی نہیں، اور اگر ہوئے بھی ہیں تو آدھے ادھورے۔ تو اب میرا موقف یہ ہے کہ میرا تو کچھ نہیں جا رہا، میں نے تو ایک دن کا جو اور جتنا لیکچر سوچا ہے اتنا ہی دینا ہے۔ اب آپ لوگ وہ لیکچر لیتے ہو یا نہیں، یہ مکمل طور پر آپ کا سرسر ہے۔ میں نے اگلے دن اگلا ہی لیکچر دینا ہے۔ میں یہاں پر اپنی سیلری حلال کرنے کے لیے آپ لوگوں کو لیکچرز دینے آتی ہوں، پر اگر آپ لوگ مجھے بغیر محنت کے فری میں سیلری دلوانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کندھے اچکا کر مسکرا کر بولی۔ سمسٹر کے اختتام پر فل کورس سے جب پیپر آئے گا تب برائے مہربانی کوئی سر پکڑ کر اس وقت کو نہ کوسے کہ کاش تب ہوش کے ناخن لیے ہوتے، کیونکہ تب وقت گزر چکا ہوگا۔ کیونکہ اس کلاس میں موجود 20% اپنے باپ کے پیسوں پر عیش کرنے والوں کو یہاں پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ باپ کا پیسہ ان کی ڈگریاں
क्लियर करवाने के लिए काफ़ी होगा, जबकि वार तो क्लास में मौजूद 80% स्टूडेंट्स के लग जाएगी, जो अपनी आंखों में कई तरह के ख्वाब सजाकर यहाँ तक आए थे। लेकिन बिगड़ा भी कुछ नहीं, जो गुजर गया इस पर मिट्टी डालें। अगर आगे आप लोग अब भी हर मसलियत को बालाए ताक रखे अपनी पढ़ाई के साथ संजीदा हो जाते हैं, तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर ज़रूर बनेगी, क्योंकि हमारा एक एक मिनट एक एक लम्हा कीमती है। बड़ा आसान है अपने कीमती वक्त को यूँ ज़ाया करना, पर इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना हर इंसान के लिए एक चैलेंज होता है। और हमेशा कामयाब वही होते हैं जो ज़िंदगी में चैलेंजेस कबूल करते हैं। ज़िंदगी में हमेशा बोझ इतना ही उठाना चाहिए जितनी आप में सकत हो। अगर आगे बढ़ना है तो गैर ज़रूरी बोझ और रिश्तों को खुद से काट कर फेंक दें। जो रिश्ता या जो दोस्ती आपको किसी से मुतारिफ करवाते हुए शर्म महसूस करे, वो रिश्ता अच्छा है ही नहीं। या जो रिश्ता आपके लिए बास का नुकसान हो, इसे खुद से अलग कर दे, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। शहान गुस्से से लाल अंगारा आंखें लिए दोनों हाथों की मुट्ठियों को जोर से नीचे गुस्से से हादिया को देख रहा था, जो कि इनडायरेक्ट इसकी ज़ात पर हमला कर रही थी। इसके क्लास वालों के साथ दोस्ती को गैर ज़रूरी और बायस शर्मिंदगी कह रही थी। फिजिक्स में मिसाइल के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो मिसाइल ऊपर की तरफ जब उड़ना शुरू होता है ना, तो अपने गैर ज़रूरी शेल्स को नीचे फेंक देता है ताकि हल्का हो सके और ऊंची उड़ान भर सके। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपने ख्वाबों के साथ ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, तो आपको अपने ऊपर से गैर ज़रूरी जिम्मेदारियों, गैर ज़रूरी रिश्तों के बोझ को उतारना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग मुरब्बत में ही मारे जाएं। अपनी बात मुकम्मल करती वो कब की जा चुकी थी, पर जाने अनजाने में ही सही वो शहान को किसी इंतहाई कदम के लिए उकसा चुकी थी। अम्मी मैं क्या करूँ अम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुर्तज़ा इस बार बहुत गुस्से में है। मुझे डर है कि कहीं इस बार वो ख़ानदान वालों के दबाव में आकर कोई इंतहाई फैसला न कर लें, वरना मैं मर जाऊँगी अम्मी। अगर खुदा ने मुझे अभी तक औलाद नहीं दी तो क्या इसमें मेरा कसूर है? वो तैयार होकर कमरे से निकला था जब इसे अम्मी के कमरे से बड़ी आपा की रोहिचकियों से रोते हुए आवाज़ आई। इसके माथे पर वाज़ेह शिकनों का जाल बना था। कदम खुद ब खुद इस कमरे की जानिब उठने लगे थे। सब्र कर मेरी बच्ची, सब्र, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। शाहिदा बेगम ने इसकी पीठ सहलाते इसे दिलासा दिया। क्या हुआ है? और आप कब आई? दरवाज़ों के बीचों बीच खड़ा भोलचन से दरियाफ्त कर रहा था। मुस्तफ़ा मेरे भाई। नजमा तीर किसी तेज़ी से इसकी तरफ लपकी और उसके गले लगकर हिचकियों से रो दी। बस आपा, हुआ क्या है ये तो बता दें। वो इन्हें संभालता हुआ सोफे तक लाया और सोफे पर बिठाकर इन्हें पानी पिलाने लगा। मुस्तफ़ा वो दरअसल बिज़नेस में मुर्तज़ा को काफ़ी नुकसान हो गया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी चिड़चिड़े हो गए हैं। आगे कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए इनके पास सरमाया नहीं है। मज़ीद इस पर ख़ानदान वालों का औलाद की खातिर इन पर दूसरी शादी का दबाव, और ऊपर से वर्ता भी इस बात तुमसे बहुत नाराज़ है, वरना इसकी सपोर्ट ही पूरी फैमिली में मेरे लिए काफ़ी होती है। लेकिन इस बार तुम्हारी शादी की वजह से वो भी तुमसे बहुत मुतनफ़िर है। पानी का गिलास ख़त्म करके वो चेहरा साफ करती बता रही थी। आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करें आपा, अभी आपका भाई ज़िंदा है, इसलिए आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं मुर्तज़ा भाई की जितनी हो सका फाइनेंशियली हेल्प कर दूँगा, और इसके अलावा वर्दा से भी बात करके इसे मना लूँगा कि बहरहाल इस शादी की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं। वो अभी बात कर ही रहा था जब निदा चाय की ट्रॉली घसीटते अंदर दाखिल हुई। इसे अंदर आता देख के नजमा पर एक जुनून सवार हो गया। वो सब कुछ बालाए ताक रख के इस पर झपट पड़ी। ये मनहूस औरत, सारे हालात की जिम्मेदार ये है। नजमा इसके चेहरे पर थप्पड़ों की बौछार के बाद अब इसे बालों से पकड़े झटके दे रही थी। निदा की आहो पुकार और फरियादों पर वो कान नहीं धर रही थी। मुस्तफ़ा लब पीछे खामोशी से सब देख रहा था। वो खुद चाहे इस पर जितना भी जुल्म करता, मगर किसी और के हाथों इसकी ऐसी हालत होते देखना इसकी बर्दाश्त से बाहर था। यही वजह थी कि वह जबरदस्त मंजर-ए-आम से हट गया। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसे लगे आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नावल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।